Pernah bingung gimana cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris tanpa terdengar kaku? Hari ini kita belajar ungkapan yang bikin kamu terdengar lebih natural. Dalam bahasa Inggris, menyampaikan pendapat itu penting banget, apalagi dalam diskusi, presentasi, atau percakapan sehari-hari. In English, expressing opinions is very important, especially in discussions, presentations, or daily conversations. Nah, sekarang kita akan belajar berbagai ungkapan dari yang santai sampai yang formal. Now, we are going to learn various expressions, from casual to formal ones. 1. Ungkapan dasar, basic expressions. Pertama, kita mulai dari yang paling sederhana. First, let's start with the simplest ones. Contoh, menurut saya, ini ide yang bagus. In my opinion, this is a good idea. In my opinion, this is a good idea. Saya pikir dia benar. I think he is right. I think he is right. Saya merasa ini kurang efektif. I feel this is less effective. I feel this is less effective. Ungkapan ini sangat umum dan aman digunakan dalam berbagai situasi. These expressions are very common and safe to use in many situations. 2. Ungkapan lebih santai, casual expressions. Kalau kamu lagi ngobrol santai dengan teman, kamu bisa pakai ini. If you're having a casual conversation with friends, you can use this. Contoh, menurutku sih film itu membosankan. I guess that movie was boring. I guess that movie was boring. Kalau menurutku ya, itu bukan ide yang bagus. If you ask me, that's not a good idea. If you ask me, that's not a good idea. Saya rasa sih dia tidak jujur. I reckon he's not being honest. I reckon he's not being honest. Ini membuat kamu terdengar lebih natural seperti penutur asli. This make you sound more natural, like a native speaker. 3. Ungkapan lebih formal, formal expressions. Untuk situasi formal seperti presentasi atau meeting, gunakan ini. For formal situations like presentations or meetings, use these expressions. Contoh, menurut pandangan saya, solusi ini paling efektif. From my perspective, this solution is the most effective. From my perspective, this solution is the most effective. Saya percaya bahwa pendidikan sangat penting. I believe that education is very important. I believe that education is very important. Saya berpendapat bahwa kita perlu strategi baru. I am of the opinion that we need a new strategy. I am of the opinion that we need a new strategy. Ungkapan ini membuat kamu terdengar profesional. These expressions make you sound professional. 4. Ungkapan setuju. Sekarang bagaimana kalau kamu setuju dengan seseorang? Now, what if you agree with someone? Contoh, saya setuju dengan kamu. I agree with you. I agree with you. Saya juga berpikir begitu. I think so too. I think so too. Itu masuk akal. That makes sense. That makes sense. Ini penting untuk menjaga percakapan tetap positif. These are important to keep the conversation positive. 5. Ungkapan tidak setuju. Kalau tidak setuju, tetap harus sopan ya. If you disagree, you still need to be polite.
Contoh, saya tidak terlalu setuju. I don't really agree. I don't really agree. Saya punya pendapat yang berbeda. I have a different opinion. I have a different opinion. Saya tidak yakin itu benar. I'm not sure that's correct. I'm not sure that's correct. Gunakan nada yang sopan agar tidak terdengar kasar. Use a polite tone so you don't sound rude. 6. Ungkapan memberi pendapat secara halus. Kadang kita ingin terdengar lebih hati-hati. Sometimes we want to sound more careful. Contoh, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Perhaps this could be considered. Perhaps this could be considered. Sepertinya ini kurang tepat. It seems this is not quite right. It seems this is not quite right. Saya agak berpikir bahwa ini perlu diperbaiki. I kind of think this needs improvement. I kind of think this needs improvement. Ini sangat berguna dalam situasi profesional. These are very useful in professional situations. Jadi, sekarang kamu sudah punya banyak cara untuk menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris. So now, you have many ways to express your opinions in English. Latihan terus ya, supaya makin percaya diri. Keep practicing so you become more confident. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk belajar bahasa Inggris lebih mudah. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe to learn English more easily.